What's up guys? So ngayon lang pala tayong nakapag-content dahil tamad na ako mag-content kasi wala namang nag-subscribe sa akin, kunti lang mga pare. Pero ngayon magra-rank keep tayo kasi nag-end season na. Okay, random natin yan, frontline tsaka SND mga pare. So ano pa hinintay natin? Let's go! Don't forget to like, share, and subscribe mga pare. Alright, SND bar. Terminal. Uy, nagbabag. Alright guys. Alright, kita na tayo. Alright guys, pre-match. Alright. Sana marami naman mag-subscribe. Content, sabi ko sa inyo. Ako na kay SR. Let's go. Pinopost ko siya guys. We got the bomb. Smoke out. Smoke. Ba't violet? Camper. Go. Siguro mo akong kapatid. Ay, wow, hindi sinugod. Balik. Binabaril niya. At ayun, may nag-i-sniper. Ayun, patay! Grabe ba guys? Mga batak naman yan nandito. FBI. Ay, rush na natin agad guys. Mag-striker tayo dito. Let's go. Destroy the objective. Na mga par. Acquired. Patay, sayang guys. Yan na. Hindi na talaga ako marunong guys. Kasi wala na akong tutok ngayon eh. Okay. Hindi pa tapos guys. Alright guys, tapos na. Alright guys. Bawi na talaga, promise. Seryoso na talaga to. Destroy the objective. Ay, nag-lag pa na yun. Wala, actus makita. Walang kalaban. Bakit walang kalaban? Uy, umakit ka pa. Yun lang. Ay! Laro! May trip main doon na. Loko yun ah. Uy, patay, camper ka ah. Papatay! Ano? Camper kayo ah. Next round. Camperin nyo pa kami ah. Grabe ba? Camper pa sila dun guys eh. Destroy the objective. Akin yung bomb! Ba't di ko talaga na ako kayong bomb? Nakakainis. Right. Kulit ka ha. Wala. Clear. Yan na, nandiyan na pa! Get down! Stop! Captain Sniper daw, Captain Sniper! Ito. Sinala pa. Patay! Wala ba ang USP? Dito lang ako eh. Wala pa ang USP. Atak. Nice work. Let's go! Next round. Alright guys. Sana manalo to guys. Kaya na ulit tayo ng content mga idol. Defend the objectives. The enemy has the bomb. So ngayon, buong magdamag tayong magko-content at di ko lang kung ilang video ang magpo-post natin ngayon. Okay, kahit wala tinamaan, okay lang. Ay, may sniper! Ah! Saan yun? Enemy down.
ba ako? No? How? Okay. Bam, patay din. Deserve. Let's go. Pause na natin guys. Kasi, you know, ayoko naman humaba ang ating video. Nasa na yun? But it's not over Sayang yet. guys. Di pa inabot yung defusing. Let's go. Right, let's go, let's go. Defend the objective. They have the bomb. Let's go, let's go, let's go. Saan tayo? Saan tayo? Sapak, sapak, sapak. Sapak. Ay, may nakasi. Bomb Ano nang spotted. naka-SR natin mga par? Saan to? Departure hall? Sabi departure hall. Doon lang yung bamba par. Kasi kung di nila ipaklat, hindi sila mananalo. Ay! Ba't hindi namatay yun? Ayun, patay na. Departure hall. Nasaan ba yun? Saan ba yun? Ay, ito dito. Okay. Nice work. Panalo na! Yay, guys! Bakit kaya natin sila? Defend the objectives. The enemy has the bomb. Kailangan, para paliwanag. Guys, masakit ba yung strike out? Hoy! Grabing dobra yan. Hindi pinalabas. Bomb acquired. Enemy has dropped the bomb. Nice. Bantayan nyo lang, ha? Ayan, guys. At bot frag ako. Diba? Galing ko, guys. Bot frag, bot frag. Grabe naman kasi to eh. Last mag ano eh, mag-SR eh. Kala mo, hindi na natutulog eh. Pero di naman talaga. Yan na. Nice one! Panalo guys! First game. Nanalo guys. First game. Nanalo. Alright. Ingay. Yan na guys. Nadala tayo. First game guys. First game. So, abangan nyo mamaya yung upload ko. Kasi, katawag ako may i-upload ulit ako. Good job. Yan. Proto tayo guys. Yan. Kills 4. Yay! I'm good. So, parang yun lang muna para sa video na ito. Kasi mamaya mag-upload pa ako at i-charge ko pa to. Alright. Uy, may bago. Dito ah. Ako na yun. May bago